Creo que Maciel, por sus instintos descontrolados sexuales, fundó la Legión de Cristo para tener su propio harén de niños. Y me acostara con él desnudo, porque yo primero me acosté con ropa. Y ahí describía yo que vivíamos como un archipiélago de soledades, exactamente así. En el caso de Marcial Maciel tiene todas las características de una secta. 213 documents. L'Église était au courant de tout, quoi. De tout. Caso del padre Maciel no se puede abrir porque es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. Lo lamento, no es prudente. Lorsque je regarde mon passé dans la Légion, je ne vois que du mensonge. Mensonge, 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 mensonge. Ça s'arrête pas. Legionários de Cristo. Escândalo no Vaticano. C'est un événement que je garde vraiment et qui brûle encore en moi. Hein. Une foule en liesse de jeunes, le pape qui arrive dans sa papamobile, l'émotion dans la foule. Tous les jeunes qui participaient à l'événement étaient dans un état d'ébullition. Puis il y avait toutes les conditions, il faisait très beau, il y avait de la musique balancée à fond. L'ambiance était absolument extraordinaire. Se aquele dia 21 de agosto de 1997 deixou uma impressão tão profunda em Xavier Léger, foi porque no fervor das celebrações do Dia Mundial da Juventude, ele conheceu um homem da igreja que iria mudar a sua vida. J'ai cru que c'était un prêtre. En fait, c'était un diacre. Alors, il y avait tellement de bruit avec les haut-parleurs, la musique, tout ça, que j'ai du mal à l'entendre, à le comprendre. Mais j'ai compris que c'était un jeune diacre qui allait bientôt être ordonné prêtre, extrêmement soigné, du gel dans les cheveux, les chaussures noires bien cirées, une élégance très raffinée. Je me suis senti plutôt honoré de cette approche. Voilà, on a discuté 2 minutes, je lui ai donné mon numéro de téléphone et quelques jours après, il m'a rappelé. Sem saber, Xavier Léger tinha sido abordado por um angariador dos Legionários de Cristo. Uma congregação católica fundada 55 anos antes e presente em todos os continentes. A Legião de Cristo forneceu milhares de padres à Igreja Católica e a sua influência no Vaticano está em permanente crescimento. 2 anos depois, em 1999, Xavier Léger iria tornar-se Legionário de Cristo. Para se sentir o verdadeiro peso da Legionários de Cristo na Igreja Católica, é necessário ir ao México. Aqui, a religião é um dos pilares da República. Alguns consideram até que a Igreja Mexicana é um Estado dentro do Estado. A história da Legião de Cristo começa no estado de Michoacán, a 7 horas de viagem de automóvel da Cidade do México. Estamos em Cotija de La Paz, uma pequena cidade de 12 mil habitantes. Cotija, com a sua tranquilidade, com o seu estilo de vida simples e com o seu museu. Um museu onde está exposta a agitada história da região. Numa parede estão fotografias das figuras ilustres da terra. E entre elas descobrimos um tal Marcial Maciel Degollado, nascido em Cotija em 1920. O jovem Marcial teria 10 irmãos e nasceu numa família ultracatólica. 3 dos seus tios foram bispos. Era quase natural a entrada dele para o seminário na altura própria. Tinha então 16 anos. Em 1941, aos 21 anos, foi ordenado sacerdote. Muito pouco tempo depois, criaria uma congregação que mais tarde seria batizada como Legionários de Cristo. O objetivo dele era formar padres noviços e dar a conhecer Jesus ao maior número de pessoas possível.
Em 2002, 6 anos antes da sua morte, Marcial Maciel ainda relatava os acontecimentos que conduziram à fundação da Legião de Cristo. Eu creio que todo esto se deve a la acción del Espíritu Santo, a la acción de Dios. Y a la forma en que Él ha permitido que yo me preste a Él para ir realizando sus obras. Logo a partir de 1944, começaram a circular rumores sobre o que se passava no seio da pequena comunidade de legionários. Falava-se em abusos sexuais por parte de Marcial Maciel, de quem se dizia ser viciado em morfina. Falava-se também em disciplina férrea e em métodos de ensino pouco ortodoxos. Na cidade do México encontramos alguns dos membros iniciais da Legião de Cristo, homens traumatizados que 65 anos depois ainda não esqueceram. Nos pesadelos deles, a mesma imagem evocada incessantemente, a enfermaria, o local para onde Maciel, que vemos aqui acamado, afetado por uma suposta doença do trato urinário, atrai jovens seminaristas, crianças entre os 10 e os 16 anos de idade. Quando essa noite la primera vez abusó de mí con masturbación, yo quedé petrificado. Yo sabía que cualquier contacto sexual era pecado. En mi mente de niño no pude comprender cómo un santo sacerdote pudiera tener estos actos pecaminosos conmigo. Que al final terminó masturbándome contra mi voluntad, violentamente. Él, 35, y yo era un muchacho que andaba entre los 16 y los 17. Encubierta enfermedad de las vías urinarias, que era lo que daba el pasaporte a él para pedir los favores sexuales, de la masturbación, por ejemplo. De eso sí pude darme cuenta porque fui víctima de un engaño de esos que hemos contado varias veces. El proceso que seguía era en un ambiente muy protegido, a oscuras casi, dentro de la enfermería. Era la explicación de autoridad eclesiástica, porque la manera como me quiso convencer a mí fue diciéndome que él tenía permiso particular del Santo Padre Pío XII para que unas religiosas le dieran masajes en sus partes genitales, porque tenía conflictos urinarios entre lo que era el semen y la orina. Lo que puede entender un muchacho de pocos años es lo que pude entender entonces. Il y avait le père Maciel qui venait de temps en temps. Alors lui, ça m'avait marqué les cris dans sa chambre, les bruits des meubles. On nous expliquait qu'il luttait contre le diable. Voilà. Yo me convencí de que tenía una vocación muy especial al lado de este hombre. Como decir, bueno, seguramente que Dios quiere que yo le ayude a este hombre que tiene una vocación, un llamado tan extraordinario, pues con este problema, ¿no? Aun cuando a mí me resultaba humillante y como te dijera, no deseable aquello, pero era como un sacrificio. Depois de ter sido abusado uma noite, o jovem Juan José Vaca, de 13 anos, atreve-se a exigir uma explicação a Marcial Maciel na manhã seguinte.
tú no hiciste un acto pecaminoso, hiciste un acto de caridad, porque me ayudaste a superar el dolor. Lo que tú hiciste fue un acto de piedad conmigo. Así que fue un acto virtuoso, no fue un acto pecaminoso. Digo, no, es que esto es pecado. Y dice, bueno, mira, para que no te preocupes más, yo te voy a dar la absolución. Y en nombre del Padre, del Hijo, no te preocupes más. Pero para mí era él todo. Era mi director espiritual, voy a repetir, era mi confesor, era mi padre, era mi madre, era todo. No tenía yo a nadie más. Y ahí ya empieza el modelo Maciel de seducción, de masturbar, de etcétera, y hacerse el dormido, porque todo era entre sueños. Todo este mecanismo disociativo perfectamente planeado por Marcial Maciel después va a prosperar y se va a afinar en Roma entre la enfermería, donde lo van y lo visitan, pasa a la enfermería, cruza y entra a la capilla y puede decir una misa después de estar con un legionario, con dos, puede decir misa de la manera más devota, se puede decir. Dicen, se colgaba de la hostia 2 minutos en la consagración, entonces totalmente disociativo. Entonces las personas que no asistían a todas las escenas tenían fragmentos de Maciel. Creo que Maciel, por sus instintos descontrolados sexuales, fundó la Legión de Cristo para tener su propio harén de niños. Este fue su motivo real, personal, para fundar la Legión de Cristo. Tener un grupo donde poder él desarrollar su desbordada tendencia sexual, pansexual. Se o segredo dos crimes de Marcial Maciel foi tão bem guardado, foi acima de tudo devido à lei do silêncio imposta aos legionários de Cristo. O jovem legionário de Cristo tinha feito um voto de caridade que o impedia de questionar um superior. Assim, nada passava além das paredes dos seminários da Legião. Cuando esta víctima, que ha sido abusado de víctima de niño, adolescente, dentro de la Legión de Cristo no había maneras de hablar con nadie, de ninguna manera. No solamente por el voto secreto de no hablar mal del superior, sino por el ambiente también de coacción, de sobreprotección para que no hubiera nada al exterior. Era imposible. Esta regra do absoluto silêncio sempre existiu na Legião de Cristo. No início da década de 2000, Xavier Léger foi submetido a ela ao longo dos 7 anos em que permaneceu na congregação. C'est épouvantable. C'est épouvantable parce qu'on était tous les uns à côté des autres sans savoir ce que souffraient nos voisins. Parce qu'en fait, les légionnaires n'ont pas le droit de parler, surtout en mal. Ils n'ont pas le droit d'avoir des amitiés particulières et ils ne doivent parler de leurs problèmes qu'aux personnes que Dieu a prévues à cet effet, à savoir leurs supérieurs, qui sont en l'occurrence leurs directeurs spirituels. Et donc, on ne savait pas, et ce n'est encore une fois que des années après, que j'ai repris contact grâce aux réseaux sociaux avec un certain nombre de mes anciens compagnons et que j'ai découvert que toutes ces personnes qui m'accompagnaient, toutes ces personnes qui ont fait un bout de chemin avec moi dans la Légion, qui étaient tout sourire, qui étaient joyeux, qui étaient parfois même rayonnants, étaient en train de vivre un cauchemar épouvantable, quoi. No teníamos con quién hablar y no teníamos a un superior intermedio al cual decirle, nuestro padre me hizo esto, por ejemplo. Yo llegué a empatizar mucho y creo que parte de la profundidad que se daba en nuestras almas
venía de adivinar la soledad de los demás. Yo recuerdo estar caminando en alguna ocasión y olvidarme de mi propia tristeza al constatar la enorme tristeza que detectaba yo en el hermano, en el compañero con el que estaba yo hablando. Me sentí empático porque comprendí que él estaba viviendo lo mismo que yo. Hace años escribí un ensayo que se titula Las razones de mi silencio, y ahí describía yo que vivíamos como un archipiélago de soledades, exactamente así. Em 1946, Maciel já queria conquistar o mundo. Em paralelo com a Legião, fundou o Regnum Christi, um movimento de milhares de leigos católicos, cuja missão é recrutar futuros seminaristas e atrair generosos doadores. Pouco tempo depois, a Legião de Cristo expandia-se rapidamente para outras regiões do planeta. Depois de Cotija e da Cidade do México, a Espanha franquista recebe de braços abertos Marcial Maciel e a sua congregação de jovens expatriados mexicanos. Um dos primeiros centros da Legião de Cristo seria esta casa em Comillas, na costa atlântica. Enviados para milhares de quilómetros de distância da sua casa, separados da família que não veriam durante meses ou até anos, privados de todas as formas de liberdade, os jovens seminaristas são atirados para um universo paralelo, longínquo e afastado do que devia ser a infância. Uma das armas empregadas pelos legionários de Cristo para recrutar novos membros é o charme e o encanto das boas-vindas. Paul Lennon, que deixou os pais e a sua terra, a Irlanda, para se juntar à Legião de Cristo, recorda esses tempos. Y allá estaban esperando un grupo grande de legionarios que habían venido de Roma y de Salamanca en su autobús Mercedes-Benz para darnos la bienvenida. Eso ya muchos años después, ese es el love bombing. Pero nosotros no sabíamos, ¿no? Oh, ustedes son los primeros irlandeses, qué bienvenido, bienvenido, el abrazo legionario. Digo, tú sola, ¿no? Cantaron para nosotros y no era nuevo ese abrazo mexicano, ¿no? Muy especial. El problema mayor de la Legión de Cristo es el proceso de la despersonalización del hombre. La especificidad de la Legión de Cristo es que son robots guapos. Guapos, decenti, decorosos físicamente, que atraigan. O sea, es como robar, pero es robar el alma de otros una vez que uno ya no tiene alma. En el caso de Marcial Maciel tiene todas las características de una secta. En este caso es el líder, el fundador, el líder, el que les otorga todo, ¿no? Y ellos han sido separados de sus familias porque lo que se acostumbra en esos tiempos es que te arranques de tu familia. Y más cuando en el 46 se los lleva a España, los arranca todavía más de la familia y el único contexto en el que viven es ese. Y está hecho todo para que tarde o temprano ocultar los actos de pederastia, porque el sujeto no solo es el fundador, es el padre espiritual, el que escucha las confesiones, el que tiene el control sobre ti, sobre lo que le has dicho. Esta imagem do ser superior será cultivada por Marcial Maciel durante toda a sua vida. Ainda assim, neste filme, feito em seu louvor, em 2002, vemo-lo tanto como sacerdote devoto, quanto homem curioso em relação às coisas mundanas, um confidente, um construtor incansável de um império ou guia generoso. Resumindo, um ser santo. Le Père Maciel avait eu une vie tellement extraordinaire qui rassemblait à lui la vie de tous les grands saints. C'était à la fois Saint Paul, c'était à la fois Saint Jean Bosco, c'était à la fois Saint Jean-Marie Vianney. Il avait fait tous les miracles des uns et des autres. Tout le système de formation est fait pour mettre en avant la figure du supérieur. À l'époque où j'y étais, en tout cas, c'était surtout la figure du Père Maciel qui était exaltée à un point complètement fou.
En 6 ans et demi de vie en la Légion, je n'ai pratiquement jamais ouvert la Bible, hormis les lectures qu'on entendait à la messe. Cependant, les lettres du Père Massiel, qu'est-ce que j'ai pu en lire? C'est toujours le même refrain, mes frères, il faut sauver le monde qui est entre les mains de puissances occultes. Le Père Massiel générait une espèce de paranoïa à l'égard de ses ennemis, à l'égard des ennemis de l'Église, une paranoïa compulsive, qu'on retrouve encore d'ailleurs, je pense, de façon encore prégnante dans la Légion aujourd'hui. Qué fascinación tenía para las gentes y él por los caudillos. Él hablaba de Hitler con admiración, él hablaba de Franco con admiración. Él venía de una cultura caudillesca, idealizada, de dejarse guiar por un líder directamente. Pero él admiraba especialmente a los líderes como Franco, como Hitler directamente. On nous demandait de l'esprit de sacrifice et de don de soi. Et donc là, on nous donnait comme exemple les jeunesses hitlériennes, qui aussi se donnaient à fond pour un idéal, etc. Yo sentí muy especialmente era ese aislamiento total de información. En la Legión no sabíamos nada de nada más que lo que querían que supiéramos. No veíamos televisión, no veíamos el diario, o sea, los periódicos, no teníamos trato con nadie, ni siquiera con religiosos o seminaristas de fuera. Se nos tenía prohibido hablar con extraños. Culto da personalidade, ideologia totalitária, isolamento total. Nada era poupado aos legionários de Cristo. O método funciona e os seminaristas viveram segundo as mesmas regras de conduta durante 70 anos. ¿Cuánto haces tú por Cristo? C'est un système où vous n'avez jamais de temps libre. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, vous passez votre temps à courir. Je me rappelle le premier jour où j'ai dormi donc, avec les novices et à 5h15 du matin, les lumières sont allumées et un supérieur passe en hurlant dans le couloir « Christ notre roi, Christ notre roi, Christ notre roi » et tous les novices doivent se sortir du lit en se jetant et en hurlant « Que ton règne vienne ». Et là, vous voyez passer les religieux courant comme des dératés vers les douches, parce que le premier qui arrive aux douches est le premier ensuite qui pourra se préparer et aller le premier à la chapelle et donc être un bon religieux. Et du matin jusqu'au soir, vous passez votre temps à courir. Vous n'avez jamais de temps pour vous. Le système est très dépersonnalisant. L'un des outils principaux des systèmes sectaires, c'est de vous faire manquer de sommeil. Nos nuits étaient vraiment limitées au maximum, si bien qu'en fait, lorsque vous arriviez au lit, vous étiez sur les rotules. Enfin, moi, je m'écroulais et je m'endormais très rapidement. Para aliviar a solidão da vida cotidiana, ao legionário era permitido escrever aos entes queridos uma vez por mês, mas até nessa ocasião era cuidadosamente vigiado. Puedo escribir a mi mamá una vez al mes y luego las cartas se tenían que revisar por el superior. Si yo decía algo que no convenía, me lo devolvían la carta para corregir eso. Yo soy muy sentimental. Me acuerdo, me puse en la carta a mi mamá, puse, tu hijo Paul. Your dear son, Paul. Y viene el prefecto, el asistente, y me dice, ya no es Paul. Your dear son, Paul Lennon, novicio de la Legión de Cristo. Outra obrigação, o legionário tinha de escrever todos os meses a Marcial Maciel, o fundador, que deveria responder pessoalmente, mas são os sacerdotes ao serviço de Maciel quem responde aos seminaristas. On nous avait expliqué que le Père Massiel ne dormait que 3 heures par nuit. Et que tout son temps, ou presque, il le consacrait à ses légionnaires. Il le consacrait pour répondre personnellement. Il nous connaissait tous. Et nous, crétins que nous étions, nous le croyons. Il y avait vraiment une imposture.
On nous a fait croire que c'était lui qui nous écrivait. Et moi, j'y ai cru. Moi, je me rappelle que chacune de mes lettres, je suis allé les ouvrir, parce que d'ailleurs c'était une tradition, devant le Saint-Sacrement. Parce que c'était le Saint-Esprit qui venait m'éclairer. Vous voyez ? Et c'est quand même terrible, parce que derrière, moi, j'ai révélé des choses de mon intimité, j'ai révélé des problèmes de cœur, des problèmes d'affectivité. Et derrière, le problème de la question du secret de confession. On n'en est pas loin. Un prêtre. C'était des prêtres. Mais c'est un viol continuel, un viol des consciences. ¿Qué es lo que la Legión de Cristo tiene? Sistemas de educación, sistemas de control, sistemas del culto a la personalidad, todas las características que son precisamente los datos que demuestran que una asociación es culto-secta, completamente compaginados. La Legión de Cristo es una secta. Como pôde movimento religioso com métodos semelhantes aos de uma seita e no interior do qual as crianças eram vítimas de abusos sexuais, florescer em nome de Cristo durante mais de 70 anos? Esta fotografia responde, de certa forma, à pergunta. Seguindo o exemplo de João Paulo II, Marcial Maciel e as suas tropas foram protegidos por todos os papas que se sucederam desde 1941. In particolare saluto la comunità dei Legionari di Cristo. O mais recente ato de proteção, esta homenagem pública por parte de Bento XVI em 2011, como se o Papa não tivesse conhecimento dos crimes cometidos no seio da Legião. Durante a nossa investigação, encontramos documentos que tinham sido mantidos secretos até à data por parte do Vaticano. Documentos cruciais, 213 no total, que ajudam a compreender a proteção de que Marcial Maciel beneficiava. Estendemos esses 213 documentos de uma ponta à outra. Prefazem um comprimento de 40 metros, representando 70 anos da vida secreta da Legião de Cristo. Foi Fernando González, um académico mexicano, que convenceu os guardiões dos arquivos do Vaticano a revelar esses documentos há muito escondidos. Trata-se de uma recolha parcial, uma vez que os ficheiros respeitantes à Legião de Cristo continuam encerrados noutros 3 locais em Roma. Y era muy fácil para Juan Pablo II y Ratzinger decir, tráiganme el dossier de todo lo que se conoce del caso Maciel, y uno se puede hacer una idea impresionante de cómo se manejó el caso desde 1944 y cómo se van acumulando y volviéndose más complejas las denuncias. Estes 213 documentos mantidos secretos até agora são cartas de denúncia, relatos lesivos para a congregação e para os seus métodos coercivos, mas também, especialmente, para o fundador da Legião. Um exemplo, uma carta muito explícita de um bispo mexicano em agosto de 1956. Donde habla directamente de Marcial Maciel y manda la denuncia directamente a Roma. De las cosas que dice, los defectos que se habla son procedimientos tortuosos y mentirosos, drogas heroicas, tomar drogas heroicas y actos de sodomía con chicos de la congregación. Esto lo manda Sergio Méndez Arceo. A natureza das acusações é tão grave que no mesmo ano de 1956, Maciel é afastado do ministério pelo Vaticano no seguimento de uma investigação apostólica. No entanto, haveria de regressar 2 anos depois.
Outra prova vital é uma longa carta escrita em 1976 por Juan José Vaca e dirigida a Marcial Maciel, 6 meses depois de ter abandonado a Legião de Cristo. It would be a very grave scandal if the competent authorities discovered your acts of sexual abuse. Other than the sexual abuse, the serious damage to my moral, psychological, and mental integrity. For the well-being of the Church, I ask you to recognize these grave facts and resign from your honorable office. Juan José Vaca, October 20th, 1976. Pensé escribirle, no solamente como un reproche, sino pidiéndole una explicación a todas las aberraciones de su vida, comenzando con el abuso sexual que tuvo inicialmente conmigo a mis 13 años, en 1950, continuó casi por 12 años. Prácticamente me amenazaba con destruirme si yo seguía hablando en público de él. La Correa, es la carta que él envía donde ya habla de la... Luis Ferreira. Que él abusó también. Sí, que él abusó después también. Él ya había abusado. 213 documents. L'Église était au courant de tout, quoi. De tout. Alors, on peut trouver des explications, des excuses, on peut... mais quand même, lorsque vous lisez les conclusions de la première visite apostolique, tout y était. On retrouve un document dans lequel on fait la synthèse de toutes les accusations qui ont été faites précédemment en 1956. Un document qui fait le résumé de toutes les critiques, toutes les lettres qui ont été envoyées. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient récapitulé et qui disaient, ben voilà, Maciel a fait ça, Maciel a fait ça, Maciel a fait ça. Comment a-t-il réussi à échapper à la justice? É um facto comprovado que de Pio XII a João Paulo II, o Vaticano estava informado relativamente aos crimes de Marcial Maciel. Mas e quanto a Bento XVI? Numa entrevista transformada em livro dada a um jornalista alemão, Peter Seewald, o antigo cardeal Ratzinger alega que só muito mais tarde tinha sido informado sobre o caso de Maciel. We only had concrete evidence from the year 2000. For me, Maciel remains an enigma. He had a life, we know that now, out of moral bounds, an eventful, wasted, twisted life. Ratzinger miente cuando dice que hasta el 2000 empezaron a tener. Ratzinger tiene el caso ya en su escritorio en el 98, pero Ratzinger tiene acceso a los archivos secretos, bastaba pedirlos, y alguien de ese nivel no creo que no tenga la posibilidad de hacerlo. Es parte de su obligación, así como un papa es parte de su obligación. Si se va a sentar y exaltar a Marcial Maciel y a declararlo ejemplo de la juventud, lo primero que hace un tipo de ese nivel es tráiganme el dossier, que todo lo que se sepa de Maciel para saber qué voy a hacer. Entre 1981 e 2005, o cardeal Ratzinger foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a comissão disciplinar e arbitrária do Vaticano. Nenhuma das queixas de 8 antigos legionários em 1997 poderia, portanto, ter escapado à atenção dele. Os artigos de imprensa sobre essas queixas foram publicados pela primeira vez nos Estados Unidos e depois no México, ainda em 1997. E nessa altura, mais especialmente, havia o ilustrativo caso de Alberto Atié. Em 1994, este sacerdote mexicano encontra-se com um legionário de Cristo, o padre Amenábar, que vemos nesta fotografia ao lado de Marcial Maciel. Amenábar sente que está próximo da morte e pede para falar com o padre. Atié ouviu-o em confissão. Él había sido no solamente abusado sexualmente, sino que él también había llevado compañeros a la enfermería y que él también en algunas ocasiones fue un estratega de Maciel para parar las denuncias en contra de otros compañeros suyos, sacerdotes, que habían abusado de niños en 1982. Él fue abusado, fue una víctima, él fue un cómplice y él fue también un victimario. Depois de receber a informação explosiva sobre a Legião de Cristo e o seu fundador, Alberto Atié alerta o muito influente cardeal mexicano Norberto Rivera
Porém, o cardeal não lhe dá ouvidos. Para ele, Marcial Maciel é apenas uma vítima de conspiração. Percebendo que Maciel é protegido no México, Alberto Atié decide informar o Vaticano. Em 1998, recorre a um amigo, um bispo, Monsenhor Talavera, que concorda levar o seu depoimento escrito a Roma. No regresso, Monsenhor Talavera refere a sua conversa com o cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, que na altura era muito próximo do Papa João Paulo II. Me dijo, leyó la carta tuya delante de mí y me preguntó, ¿conoce usted al sacerdote que escribió esta carta? Sí, eminencia. ¿Usted cree que el sacerdote que escribió esta carta es una persona creíble moralmente? Sí, eminencia. ¿Usted cree que lo que escribe es verdad? Sí, eminencia. ¿Usted cree que es verdad lo que está escrito aquí? Sí, eminencia. Y entonces la respuesta, Monseñor, lo lamento mucho. El caso del padre Maciel no se puede abrir porque es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. Lo lamento, no es prudente. Repugnado, Alberto Atié abandonaria o sacerdócio 5 anos depois, em 2003. Milita agora ao lado de antigos legionários. É coautor de um livro, The Will Not to Know, recentemente apresentado no México. Um livro que denunciou uma lei do silêncio imposta pela Igreja durante 70 anos no que se refere à Legião de Cristo. E nisto agradecemos a quienes nos hicieron llegar estos documentos. Même si je suis resté très croyant et que je continue à pratiquer, que je n'ai pas perdu la foi, oui, quelque part, j'en veux à l'Église. Je suis... parce que c'est l'Église qui nous a trompés. Elle aurait dû nous protéger. Et elle ne l'a pas fait. Ao longo da sua vida, Marcial Maciel conseguiu ter o apoio de uma rede de proteção de cardeais e bispos no Vaticano, homens influentes cujos segredos ele conhecia. Él se sentía a gusto en el Vaticano, como pez en agua. Y tenía su charm, ¿verdad? Los monseñores y tal. Y yo creo que él sabía todas las cosas malas de los monseñores, de los cardenales. Una especie de chantaje, yo diría. Una especie de chantaje. Ese era el mecanismo de Maciel. Maciel n'avait qu'à faire jouer ses réseaux au sein du Vatican, parce qu'un certain nombre de cardinaux étaient complètement acquis à sa cause, qui voyaient la Légion comme une œuvre magnifique, tant de vocations, alors que tout fout le camp dans l'Église, c'est merveilleux, c'est la solution à tous nos problèmes. Et forcément, le fondateur ne peut pas être mauvais, puisqu'il y a cette congrégation merveilleuse. Et donc, c'est comme ça, finalement, qu'il s'en est sorti. No entanto, o muro protetor, construído em torno do fundador da Legião, começaria rapidamente a abrir brechas. Em 2002, um livro prejudicial a Maciel foi publicado em Espanha e no seio da Legião, os superiores não podem deixar de falar no assunto. Je comprends que des attaques ont été proférées à l'égard du Père Maciel et évidemment, on nous donne la réponse que c'est un ensemble, c'est un petit groupe d'anciens légionnaires qui sont très remontés contre la Légion pour des raisons personnelles, qui veulent se venger. Évidemment, on nous dit, vous ne pourrez pas lire ce livre. Et le super justifie ça en disant, moi, si on écrivait un livre de calomnie sur ma mère, je ne le lirais pas. Para combater esses ataques, Marcial Maciel promoveu-se como pai virtuoso e os meios que utiliza internamente estão muitas vezes longe de ser subtis. Por exemplo, neste vídeo editado com precisão, o realizador compara Maciel a Jesus na sua agonia. A mensagem é clara, Maciel é vítima de difamação e calúnias e é um mundo exterior que deseja destruir a Legião de Cristo. A paranoia resultante servirá então para criar uma frente unida. É assim que, protegida em todas as frentes, a influência da Legião de Cristo irá crescer no seio da Igreja Católica. Um grupo de crianças mexicanas em 1941. 70 anos mais tarde, 1000 sacerdotes ordenados
e uma posição estratégica em Roma. Pues quedo extrañado, maravillado del ritmo que ha seguido la Legión en su realización, porque son tiempos tan cortos en que se han metido tantas cosas que digo, bueno, humanamente, ¿cómo? Para estabelecer o seu poderio, Marcial Maciel contou com uma rede de 70 mil cristãos leigos que pertenciam ao Regnum Christi e com mais de 300 mil voluntários. Em 70 anos, a Legião de Cristo reuniu uma fortuna de 20 mil milhões de dólares. Está presente em 18 países, é proprietária de 158 escolas e de 22 universidades, como a prestigiada Universidade Anáhuac, da cidade do México, por exemplo. Un líder de acción positiva. Um complexo enorme, digno de qualquer campus universitário americano. 11 mil jovens em diversos cursos circulam nesta escola todos os dias. Usando uma câmara oculta, tentámos encontrar-nos com o reitor da universidade, um legionário de Cristo. Y entonces lo que vamos a hacer es que nosotros esto se lo planteamos al padre, ¿ok? Y nosotros nos pondríamos en contacto con ustedes. Muy bien. ¿De acuerdo? O reitor da Universidade de Anáhuac nunca entrou em contacto conosco. Além da educação, outra das missões dos legionários é aceder a alguns círculos sociais, preferencialmente os mais abastados. Foi o que aconteceu no início da década de 2000 em Paris. A Legião de Cristo instalou um centro aqui denominado Geração de Negócios, através do qual conseguiu aproximar-se de homens de negócios influentes e generosos. Foram organizados jantares, subordinados a temas como a ética, os valores cristãos e a fé. Entre 2000 e 2006, um legionário de Cristo próximo de Marcial Maciel estava encarregado das operações em Paris. O seu nome é Rafael Larocca, um sacerdote encantador e muito persuasivo. Um ator de múltiplas caras, movendo-se com à vontade em todos os círculos. A geração de negócios já não existe, mas Rafael Larocca continua a ser amigo de determinados homens de negócios franceses que continuam enfeitiçados por ele. C'est un commercial né. Certains le sont, d'autres pas. Lui c'est le cas et il est très doué, donc il aurait pu être un très bon lobbyiste, oui. Mais alors, sa mission, c'était bien sûr d'évangéliser au maximum et puis aussi de trouver des financements pour les œuvres de sa congrégation et notamment les œuvres éducatives qui demandaient beaucoup de besoins financiers. Avec le recul, ça ne vous gêne pas parce qu'on était loin de l'apostolat et de la formation de jeunes prêtres. Ça fait partie des missions de l'Église hein, et notamment de certaines congrégations comme celle des Légionnaires de Christ que de former les jeunes. C'est un homme qui est à la fois pur, déterminé et foncièrement honnête. Et croyez-moi, dans la vie qu'on mène aujourd'hui, dans le monde des affaires ou dans d'autres mondes, c'est assez rare. Je pense que s'il avait continué dans cet ordre, il aurait terminé archevêque. Ah, vous pensez? Ah, j'en suis certain. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il avait toutes les capacités pour monter dans la hiérarchie de l'Église. Et non seulement il en était capable, mais il aurait été appelé. Vous savez quand même que l'ordre était très proche de la papauté. Et par conséquent, quand on est très proche de Dieu, c'est plus facile. On attire les gens dans un cadre magnifique, une maison de vente d'art. C'est un système d'action par capillarité, en touchant des pointures dans tous les domaines, au niveau de la haute administration, des entreprises, du monde des médias, du monde également épiscopal, pour pouvoir asseoir un pouvoir politique. Xaviero e Stanislas de Santa Agate, que trabalharam para a Legião de Cristo, muitas vezes fizeram o mesmo caminho para o 16º bairro de Paris.
Esta sumptuosa vivenda, agora desocupada, era a sede da Legião de Cristo em França. Au-dessus du bureau que j'occupais, il y avait une salle commune. É aqui que, em 2004, Rafael Larocca organiza um jantar que reuniu Martial Maciel em pessoa e homens de negócios, como Claude Bébéar e Martin Bouygues. O antigo CEO da AXA recusou-se a falar connosco e Martin Bouygues informou-nos de que nunca teria ido ao jantar se soubesse quem era realmente Martial Maciel. Cécilia Attias, ex-mulher de Sarkozy, que também jantou com Maciel em 2004, não quis comentar. A técnica de entrismo de Rafael Larocca e da Legião de Cristo não são unanimemente aprovados. Quem trabalhou ao lado dele considera que o colarinho clerical era apenas um portão reconfortante para conseguir aceder a um círculo de pessoas ricas e por vezes vulneráveis. Grande partie, je crois, de la fortune des légionnaires vient de personnes âgées. Donc Maciel d'abord et ensuite ses successeurs, mystifiés dans un premier temps, pour ensuite éplumer. Le cas typique de ce genre de personnes, Dorothy de Premio-Real, une femme multimilliardaire américaine. Le père Raphaël s'est mis à rendre visite presque 3 fois par semaine à cette dame qui était assez âgée. Moi-même, j'étais une fois invité par le père Raphaël à rendre visite à cette dame et j'ai vu une pièce de théâtre de très mauvais goût se dérouler devant mes yeux. C'était extrêmement malsain. Rafael Larocca deixou o sacerdócio. Vive na Argentina. Contactado por nós, declinou o pedido para uma entrevista. Embora a informação relativa aos crimes de Martial Maciel já circulasse na altura destes jantares, em 2004, a Legião de Cristo acabaria por finalmente sofrer um revés no seu crescimento em 2006, quando o Vaticano afastou o seu fundador e o reformou. Maciel morreu em 2008 nos Estados Unidos e a vida dele torna-se subitamente do domínio público. On va découvrir ensuite qu'il a donc violé une 50aine d'enfants, qu'il a eu des maîtresses à droite et à gauche, qu'il a entretenu dans des villas de luxe, qu'il a violé ses propres enfants, qu'il se droguait, que toute la spiritualité était plagiée, que c'était un faussaire, qu'il faisait des faux documents, qu'il passait son temps à mentir, etc., etc. Alors moi, quand j'ai appris la nouvelle, je savais que c'était l'arbre qui cachait la forêt, et j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire parce que ça a été une libération finalement. Et puis la deuxième réaction, c'est que je me suis effondré, je me suis mis à pleurer. Parce que je me suis rendu compte que l'Église avait cautionné pendant 70 ans une crapulerie monstrueuse, avait piétiné des victimes. Nenhuma das nossas testemunhas foi ouvida pelos emissários do Vaticano, que, no entanto, tinham levado a cabo uma investigação apostólica em 2010. Em março de 2012, Bento XVI foi ao México e recusou-se a encontrar-se com as vítimas de abuso sexual de Marcial Maciel. O Vaticano recusou o nosso pedido de entrevista com o seu porta-voz. Em França, os legionários de Cristo foram sempre discretos. Nenhum dos líderes das congregações concordou falar connosco, apesar de repetidos pedidos. Bonjour. Bonjour. Et j'aurais tout simplement voulu pouvoir avoir le point de vue d'un responsable de la Légion du Christ. On verra ça la semaine prochaine. Nunca nos contactaram. Decidimos abordar os legionários de Cristo de forma diferente, comparecendo num dia aberto na Escola Apostólica de Méry-sur-Marne, na região de Paris. Uma escola que pertence aos legionários de Cristo e que providencia estudos secundários. O nosso guia é um gentil e sorridente sacerdote. A visita começa, obviamente, pela capela. Será a consequência da atual crise que a Legião de Cristo está a viver? É um facto que esta escola perdeu metade dos seus alunos. Mesmo assim, numa apresentação em vídeo, os sacerdotes legionários tentam transmitir a melhor imagem possível da instituição.
Esta imagem idílica não esconde a vida de crimes do seu fundador. Uma nuvem negra na imagem que uma das pessoas encarregadas da escola apostólica gostaria muito de apagar. Je sens que je suis sur la bonne route. Moi, j'aimais beaucoup le fondateur, mais je n'ai pas voulu être prêtre pour lui. Moi, je voulais être prêtre pour Dieu. Voilà, parce que j'ai senti que Dieu m'appelait pour moi-même. Voilà. Le fait que lui, il ait eu cette vie, ça m'a fait vraiment la peine. Je me suis dit, voilà, que cet homme qui était avoué à être peut-être un saint un jour, à être le fondateur, il est réduit à rien du tout maintenant. Bon, ça me fait la peine pour lui. Mais moi, je pense que l'histoire lui donnera aussi justice à cet homme. Parce que, aussi, comment cet homme étant si tordu, si méchant, comme on le dit, aurait pu faire une communauté quand même. Os legionários de Cristo continuam sob vigilância, sob a supervisão do Vaticano, mas continuam a fornecer sacerdotes à Igreja. De facto, em dezembro de 2011 foram ordenados 49 sacerdotes legionários. Roma reconheceu oficialmente os crimes sexuais do fundador da Legião e apresentou um pedido de desculpas às vítimas dele. Outros crimes de abusos sexuais foram cometidos por sacerdotes da Legião, mas o Vaticano parece fazer vista grossa em relação a eles e considera que a Legião de Cristo é saudável. Quem pensa o oposto continua a não ser ouvido em Roma e à espera que a verdade seja revelada. Francisco Parga, um dos sacerdotes de topo da Legião, saiu em 1971, antes de casar. Paul Lennon abandonou o sacerdócio em 1984 e é agora psicoterapeuta e especialista em seitas. José Barba, depois de ter abandonado o sacerdócio, estudou em Harvard, casou e tornou-se professor. Juan José Vaca já não é sacerdote, também casou e vive nos Estados Unidos. Xavier Léger regressou aos estudos de filosofia que abandonara para se tornar legionário de Cristo. Casou e está a escrever um livro a relatar os 6 anos e meio que passou na Legião.